औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हकीम नासिर शाह। आसिफ अमर अपने यूट्यूब चैनल में आप दोस्तों को खुश आमदीद। नाज़रीन, आजकल सर्दियों का मौसम है और सर्दियों के मौसम में सर्दी को भगाने के लिए जो सूप इस्तेमाल किया जाता है, आपको आज मैं चिकन कॉर्न सूप बनाने का तरीका बताऊँगा। देसी तरीका है, ज़बरदस्त है। आप घर में बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो आपको बाज़ार से जो अच्छा जायका मिलेगा और इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपको जो है सर्दी भी कम लगेगी। सर्दी के लिए ज़बरदस्त है, सर्दी भगाने के लिए, जिस्म का टेम्परेचर जो है ये मेंटेन रखने के लिए है। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ये आपने सर्दियों के मौसम में लाजमी बनाकर इस्तेमाल करना है। इससे इंशाल्लाह आपको थोड़ी सी जो है एक तो एनर्जी हासिल होगी। दूसरी बात यह है कि सर्दी के मौसम में चूँकि सर्दी का लगना जो है ये एक आम सी बात होती है, बच्चों को भी लग जाती है, बड़ों को भी लग जाती है। सर्दी का मौसम होता है, फ्लू, नज़ला, जुकाम वगैरह का मसला बन जाता है, या मतलब कि जिस्म का टेम्परेचर जो है ये लो हो जाता है। तो जो सूप है, ये चिकन कॉर्न सूप जो मैं आज आपको इसका तरीका बताऊँगा बनाने का, देसी तरीका है, बहुत ही ज़बरदस्त है। इस तरीके से अगर आप बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से आपको सर्दी नहीं लगेगी। नज़ला, ज़ुकाम और फ्लू का मसला है तो ये भी ठीक हो जाएगा। जिसम में एनर्जी पैदा होगी और आपको जिस्मानी ताकत भी हासिल होगी। इसके अलावा जिन दोस्तों का मैदा ख़राब रहता है, गैस तेज़ाबियत का मसला बनता है या ब्लड प्रेशर का मसला रहता है, तो उनके लिए भी ये सूप जो है बहुत ही ज़बरदस्त है। चूँकि इसमें कुछ देसी अज्जा भी हैं जो प्योर नेचुरल है, वो भी मैंने शामिल किए हैं और इसको बनाने का तरीका भी जो है वो भी आपको डिफरेंट बताऊँगा इंशाल्लाह। आप ये लाजमी सर्दियों के मौसम में आपने ये लाजमी इस्तेमाल करना है। सर्दियों के मौसम में चूँकि अंडा और सूप जो है ये अक्सर बाज़ारों में जो है ठेले पे मिल जाता है, रेडियो पे लोगों ने लगाया होता है, दुकानें भी इसकी लगी होती हैं, तो वो एक कमर्शियल लेवल का होता है। उसको जो है आप इस्तेमाल तो सारी दुनिया करती है, इस्तेमाल तो हम भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, मगर उसमें जो है ये देसी अज्जा नहीं शामिल किए जाते जो मैं शामिल करूँगा, जिसके इस्तेमाल से एक तो आपको एनर्जी हासिल होगी, दूसरा ये है कि इसके इस्तेमाल से अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला रहता है ये ठीक होगा, मैदे का मसला है ये ठीक होगा, सर्दी की वजह से नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू का मसला बन जाता है, छींकें आने लग जाती है, तो इंशाल्लाह ये भी ठीक हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है, ये मैं आपको बता देता हूँ। इसके फ़ायदे मैंने आपको बता दिए, थोड़े से फ़ायदे मैंने आपको इसलिए बताया कि सर्दियों में हर बंदा जो है वो सूप इस्तेमाल करता है, मगर ये सूप जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए कि इसमें मैंने कुछ देसी अज्जा शामिल किए हैं, जिसकी वजह से जो है आपको नज़ला ज़ुकाम का मसला है, खांसी, सर्दी वगैरह, छींकें वगैरह ये आ रही होती है, तो इंशाल्लाह ये भी ठीक हो जाएंगी और आपको थोड़ी सी जिस्मानी हीट भी मिलेगी और जिसमें एनर्जी भी पैदा होगी। तो नाज़रीन, मैं आपको इसका तरीका बता देता हूँ। इसके तरीका बताने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे चैनल आसिफ अमर अपने यूट्यूब चैनल लाइक शेयर ज़रूर कर दें और हमारे जो नए दोस्त हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और साथ में बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो हर वीडियो बार बार आपको नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगी। तो नाज़रीन, आपसे रिक्वेस्ट है, आपने हमारे चैनल का विजिट ज़रूर करना है। आप हमारे चैनल का विजिट करेंगे, आपको हमारे चैनल पर हर मर्ज़ की वीडियो मिल जाएगी। हर मर्ज़ का नुस्खा, उसमें उसकी वजूहात, उसकी अलामात मुकम्मल तफसील के साथ बताया गया है। बच्चों के अमराज हैं, बड़ों के अमराज हैं, जनाना अमराज हैं, मर्दाना अमराज हैं, जनरल अमराज हैं, हर मर्ज़ की वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल पर मौजूद है। आपको आप किसी दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, किसी को कोई भी मसला हो, आप हमारे चैनल का विजिट ज़रूर करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल पर आपको हर मर्ज़ की वीडियो मिल जाएगी और अगर आप वो नुस्खा बना कर इस्तेमाल करें इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको शिफा भी अता फरमाएगा। तो नाज़रीन, मैं आपको इसका तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके अज्जा पहले नोट कर लें, उसके बाद मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ कि आपने इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले जो है आपने क्या करना है, चिकन लेना है। चिकन आपने लेना है आधा किलो। उसके बाद आपने जो है 1 अदद अंडा लेना है। काली मिर्च पाउडर जो है ये आपने 1 चम्मच लेना है। सिरका 4 चम्मच लेना है। कॉर्नफ्लोर ये भी आपने 3 चम्मच लेना है। चिकन जो है पाउडर है ये आपने लेना है 3 चम्मच। नमक आपने हस्बे ज़ायक़ा इस्तेमाल करना है और इसके लिए आपको पानी जो है ये 1 लीटर दरकार है। आपने ऐसा करना है कि एक प्रेशर कुकर ले लेना है। प्रेशर कुकर में आपने जो है थोड़ा सा आपने 2 से 3 चम्मच आपने घी डालना है। घी डालने के बाद आपने चिकन डालकर इसको आपने 4 से 5 मिनट इसको आपने पकाना है। चिकन जब ये पक जाएगा उस वक्त आपने क्या करना है, इसमें आपने 1 लीटर आपने पानी डालना है। जो 1 लीटर आपको बताया गया है 1 लीटर आपने इसमें पानी डालना है। और इसके अलावा आपने क्या करना है, सॉरी वो मैं अज्जा में बताना भूल गया, 1 अदद आपने जो है अदरक का टुकड़ा डालना है इसमें।
تازہ ادرک کا ٹکڑا اور 3 عدد آپ نے اس میں جوے جو ہے لہسن کے جوے جو ہیں وہ آپ نے 3 عدد ڈالنے ہیں، 1 عدد یا 2 عدد آپ نے لونگ ڈالنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اس میں دار چینی کا چھوٹا سا ٹکڑا آپ نے اس میں شامل کر لینا ہے۔ یہ چیزیں آپ نے ڈال کر پریشر کوکر کا ڈھکن آپ نے بند کر دینا ہے، بند کر کے آپ نے اس کو ٹائم پہ لگا دینا ہے، تقریباً 15 منٹ کا آپ نے ٹائم لگا دینا ہے۔ 15 منٹ کے بعد آپ نے جو ہے اس کو آپ نے اتارنا ہے، اتار کر آپ نے اس کو کھولنا ہے۔ کھولنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں آپ نے جو ہے اس کو جو چکن ہے اس کو آپ نے الگ کر لینا ہے، اور اس میں اس کو جو پانی ہے وہ آپ نے جو ہے اس کو چھان لینا ہے۔ چھاننے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، چھاننے کے بعد آپ نے جو ہے اس کے جو چکن ہے اس کے آپ نے ریشے بنا لینے۔ ابھی اس میں ہم نے جو ہے وہ باقی اجزاء نہیں شامل کیے، باقی اجزاء ہم نے اس کو اس کے بعد میں ڈالے ہیں۔ چکن کے ریشے بنا کر آپ نے پانی میں ڈالنا ہے۔ پانی میں ڈال کر اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں تھوڑا تھوڑا کارن فلور جو ہے یہ شامل کرتے جائیں اور اس کو ہلاتے جائیں۔ آپ کو جتنا اچھا لگے، آپ کو جتنا گاڑھا آپ کرنا چاہیں اتنا آپ نے اس کو گاڑھا کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں آپ نے جو ہے وہ کالی مرچ پاؤڈر ڈال دینا ہے، سرکہ ڈال دینا ہے، جو چکن پاؤڈر ہے یہ ڈال دینا ہے۔ انڈا جو ہے آپ نے الگ سے پھینٹنا ہے، الگ سے پھینٹ کے وہ بھی آپ نے ڈالتے جانا ہے اور اس کو اچھی طرح سے ہلاتے جانا ہے۔ جو پانی ہم نے جو 1 لیٹر پانی ہم نے پریشر کوکر سے نکالا تھا اس پانی میں یہ ساری چیزیں شامل کرنی ہے، ریشہ بھی آپ نے اسی میں شامل کرنا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو آپ نے جو ہے چولہے پر رکھنا ہے۔ چولہے پہ رکھ کے آپ نے اس میں مزید 3 لیٹر پانی اور ڈال دینا ہے۔ 3 لیٹر پانی ڈال کر آپ نے اس کو پکانا ہے، اچھی طرح سے پکا کے آپ نے اس کو اتار لینا ہے۔ اتارنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو استعمال کرنا ہے۔ استعمال آپ کریں، اس میں انڈا بھی شامل ہو گیا ہے، اس میں چکن بھی شامل ہو گیا ہے، اور جو دیسی اجزاء میں نے اس میں شامل کیے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو چکے ہیں، اس کے اثرات بھی اس میں آ چکے ہیں۔ تو اب یہ آپ نے اس کو گرم گرم سرو کرنا ہے، خود استعمال کرنا ہے، یا مطلب بچوں کو دینا ہے، گھر میں استعمال کرنا، جیسے بھی ہے۔ تو آپ اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں، یہ ایک مقدار میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اس سے آپ کم بنانا چاہیں تو کم بنا سکتے ہیں، اس سے زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو زیادہ بنا سکتے ہیں، مگر ہے بہت فائدہ مند چیز، گلے کے لیے زبردست چیز ہے، نزلہ زکام کھانسی کے لیے زبردست چیز ہے۔ اگر اس کے علاوہ اگر آپ کو سردی کا مسئلہ لگ گیا ہے، سردی ہو رہی ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، ٹھنڈ لگ جاتی ہے، بچوں کو ٹھنڈ لگ جاتی ہے یا بزرگوں کو ٹھنڈ لگ جاتی ہے، تو یہ زبردست چیز ہے، یہ بنا کے استعمال کریں انشاءاللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے نزلہ زکام کھانسی فلو کا مسئلہ جو ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ذائقے کا ذائقہ بھی ہے، ریمیڈی بھی ہے، ایک نسخہ بھی ہے، ایک ذائقہ بھی ہے۔ بچے شوق سے استعمال کریں گے، بزرگ بھی شوق سے استعمال کریں گے۔ اس میں کوئی مطلب کہ پریشانی والی بات نہیں ہے، کوئی اس میں مطلب کہ ٹینشن والی ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ اپنی ریئیکشن ہو جائے گا، یا چونکہ سمپل چیزیں ہیں، سادہ چیزیں ہیں۔ اس میں جو ہے وہ ہم نے جو لہسن کے جوے استعمال کیے ہیں، یہ بلڈ کے لیے زبردست چیز ہے۔ اس کے علاوہ دار چینی یہ شامل کی ہے، لونگ شامل کیے ہیں، یہ نزلہ زکام کے لیے کھانسی کے لیے بڑی زبردست چیز ہے۔ تو یہ آپ نے لازم بنا کر استعمال کرنا ہے، اور مجھے کمنٹ میں بتانا ہے آپ نے کہ یہ آپ نے بنایا ہے کیسا بنا ہے، اس کا ذائقہ کیسا ہے، اور اس کا آپ کو کتنا فائدہ ملا ہے۔ اس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔